Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. 15 anyos nga tinunan sa Mactan National High School gitabangan og kulata sa grupo sa mga batan-on. Send-off ceremony sa kapin 3,000 ka law enforcers lakip na force multipliers gihimo. Mga supporters ni kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez naglusad og prayer brigade. Og Balik Cebu program, himon alang sa mga balikbayang makipiesta sa Sinulog. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Anyos nga tinunan sa Mactan National High School sa Lapu-Lapu City, gitabangan og kulata sa grupo sa mga batan-on samtang padung kining mupauli sa ilang panimay pasado alas 7 kagabi. Sa kuha sa CCTV sa barangay, makita nga samtang naglakaw ang batan-ong biktima uban siya mga classmates, may grupo sa mga batan-on nga misugat kaniya. Nakig-istorya kaniya ang usa samtang ang ubang batan-ong sospek anaa sa iyang luyo ug maoy mikulata kaniya. Alauna sa hapon hangtod sa alas 7 sa gabi ang klase sa biktima nga grade 10 student. Nakugang na lang ang inahan kagabi dihang nagkadugo na kining gihatod sa mga classmates. Way matumbok nga rason ang ginikanan sa hinungdan nga nung gitabangan siya og kulata kay wa may gisalmutan kining fraternity o bakha gang ang iyang anak. Karong hapon mitahan kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongsian ang unom sa gibanabanang napo ngadto sa 15 ka mga suspitsado nga pulos mga minor de edad. Duha kanila mga tinunan usab sa Mactan National High School apan sagad kanila mga out of school youth. Sa ilang pagtahan, nakuha sa mga sospek ang titsukorno nga gingong gigamit sa mga sospek nga gituhuang nakasamad sa sa biktima. Akong anak wala gid siya katang nga reason nga unsay hinungdan. Ya ayan mga classmates mo lingon nga mao ni mauna suya daw ana pero di jud siya katubog nga unsay rason nga anong ginana siya nya kani pong grupo karon ganiyaman mi sa mayor's office di sad sila mo kuan kung ilahis puro bitaw nang murag naglaban lang sila sa isig ka grupo nila mamba. Usa ka pump boat nga naglawig sa kadagatan sa lungsod sa Argao padung sa isla sa Kabilaw sa Luon, Bohol nasunog. Nahiagom og gamayng paso sa iyang lawas ang 61 anyos nga si Junicio Parilla nagtimon og tag-iya sa pump boat. Nahitabo ang insidente pasado alauna gahapon sa hapon Enero 7. Nasuta nga namalit og bahalina si Parilla nga taga Luon, Bohol sa lungsod sa Argao. Sa dihang pabalik na unta sa Luon, Bohol karga ang 20 ka container sa bahalina diha sa kadagatan sa barangay Langtad sa lungsod sa Argao, nahitabo ang insidente. Nasayran nga samtang naglawig, gitubilan ni ini ang gasolina ang pump boat. Apan matud pa kalit lang misilaob nga mo'y hinungdan sa pagkasunog ni ini. Daling nakaambak og nahiagom og paso sa naong tuong tiil og mga kamot. Hinuon luwas na siya. Dali siyang natabang sa mga mulupyo sa barangay Langtad, pinanguluhan ni Kapitan Ariel Sarahena. Kapin sa 3,000 ka mga personnel sa kapulisan, kabumberuhan, kasundaluhan, mga sakop sa Philippine Coast Guard ug uban pang ahensya sa gobyerno ang lakip sa gipahigayon nga send-off ceremony alang na sa mga kasaulugan sa kapistahan sa Balaang Bata. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Alas 6 ganihang buntag gisaulog ang Santos nga misa isip kabahin sa send-off ceremony alang sa mga personnel nga sangunan sa pagpabilin sa kahapsay ug kalinaw atol sa mga relihiyoso ug kulturohanong kalihukan sa kapistahan sa Batang Jesus. Lakip kanila ang mga personnel sa Department of Health, Office of the Civil Defense, Cebu City Traffic Office ug ang milangkob sa mga Barangay Peacekeeping Action Team ug Barangay Public Safety Officer. Gipangaluhan ni Father Andres Rivera Jr., ang rektor sa Basilica Minori del Santo Niño ang sending of mass. Human sa Santos nga misa, gibindisyonan sa kaparian ang mga personnel nga moabag sa pagpabilin sa kahapsay ug kalinaw. Lakip sa gibindisyonan ang mga kahimanan nga gamiton sa kapulisan, Bureau of Fire, Coast Guard ug uban pa. Ganihang buntag, sugod na silang ipakatap sa nagkalinlaing dapit o sa mga kalihukan alang sa ika-460th nga kapistahan ni Senyor Santo Niño o sa Sinulog Festival. Ilabi na nga ugma, magsugod na ang mga misa nobinaryo nga sugdan sa Penitential Walk with Jesus karong kadlawon. Si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga mitambong sa send-off ceremony. Masaligod nga mapabili ng kahapsay o kalinaw atol sa kapistahan sa Balaang Bata.
We are already very ready. A lot of hard work have been put. Ang atong preparations ani dugay na kaayo. In fact, ang among first meeting we started last October pa. As I always say, ang importante gyud karon is really the peace and order situation as well as the safety sa atong mga tao nga muanhi diri sa Cebu City. Not only muanhi, ang naa na diri daan. Maximum capacity na magod sa bleachers sa Pilgrim Centers as well as sulod sa simbahan. The whole compound of the Basilica, no? We're talking about the whole compound is at 5,000 draft, no? So 5,000 na ginapwede makasulod. That's the reason why nag-set up yung mga LED walls, no? Sa Plaza Subo as well as sa Boulevard na side as well as katong sa side sa may Comelec. Human sa send-off, gisunod ang walkthrough nga gihimo sa kadagkuan sa kapulisan sa CCPO sa mga lugar nga paygayunan sa mga kalihukan. How long the queues are going towards the church itself. So sa pag-ani na to as pilgrim, kabauta kung unsa na nga mga inconveniences ang ato ang maabtan og ma-experience. But we all know those coming here has intention coming from the heart. So ato lang yung tasan ang ato ang pasensya. Naka-mindset na gid ang atong kapulisan, especially those who are assigned in Central Visayas. Magsugod gani sa celebration sa Yuletide season up to mahuman ang sinulog, heightened alert na kita na. Wala tayo mga leave nga i-allow. So naka-mindset we are on a heightened alert. So all leaves are prohibited and canceled for this purpose. Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabuk. Balitang Bisdak. Giawhag ang mga deboto ni Senyor Santo Niño nga mosalmot sa mga misa nobenaryo nga dili magpasagad og parking sa mga sakinan, sugod ugma kay ituwing ang mga sakinan nga mo parking sa mga no parking zone. Mubalik si Femery Dumabok sa report. Sa pagsugod sa misa nobenaryo ugmang adlaw sa ika-460th nga kapistahan sa Balaang Bata, mga misa sa ulugon sa tanang oras hangtod na sa alas 7 sa gabi. Subay niini adunay pahimangno si Raquel RC pangu sa Cebu City Traffic Office nga mosunod lang gyud sa lagda sa trapiko ug sa mga signages nga ibutang sa CCTO sa lagaran laing kadalanan. Yainong gipahibaw nga adunay sila gihimong mga lugar nga parking area nga kaniadto no parking. Unahan dapit sa palibot sa Basilica Minore del Santo Niño. Apan iyang gitataw nga strikto nilang ipatuman nga walay makapark sa mga dapit nga giilang no parking zone. Lain niyang pahibaw nga nining mga adlaw walay clamping apan ito dayon o guruyon ang mga sakinan nga mo park sa no parking zone. Samtang sugod usab ugma isuspenso sa CCTO ang pagpatuman sa jaywalking. Kundi sila manakop nitong makalapas nga mga pedestrian diha sa kadalanan duol sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu hangtod kini sa adlaw sa piyesta. For jaywalking atong gisuspend ang atong jaywalking, but for the towing maunay atong hingusngan. Dili siguro kaayo ta mo enforce o the clumping, but strictly mo enforce ta sa towing. Kay once mo clam gud ta because naka-obstruct sila, og i-clam na to, samot siya nga maka-obstruct ra gyud gihapon. So wa gihapon na kuan ang purpose na to. So better nga atong ito. So we are on the process now of contracting private towing companies. Samtang gipanumduman nga karong kadlawon sirad-an sa trapiko ang mga rota sa Penitential Walk with Jesus nga magsugod sa Fuente Rotonda hangtod na sa Basilica. Apektado sa road closure ang mga daan nga duol sa rota sa Penitential Walk. Musugod na ang procession, musira ta on an intersection nga padulngan sa procession. Yan ya. Once makapass by na sad mo abli na sad ta. Wala gyud tay dugay nga pagsira sa kalsada. Ay wala gyud tay parking sa areas nga duol sa assembly sa procession or sa duol sa event or even duol sa Basilica, especially on Saturdays and Sundays, bisperas o sa fiesta. Hangyo ni RC sa mga deboto nga ning kapistahan mas maayong i-park sa mga mall ang sakyanan o di ba kaha mas maayong maglakaw lang una padung sa simbahan. Uban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gihingusgan ang pag-ampo sa mga supporters ni kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa panghinaot nga mahinayon gyud siya sa pagdagan sa umaabot eleksyon. Ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may nagpahigayon og prayer brigade kini mga supporters ug mga community leaders sa Mandawi City samtang nagpaabot sa desisyon sa Korte Suprema sa ilang gipasaka nga petisyon.
Sugod ni atong Lunes, nagtapok ang mga supporters o community leaders ni kanhi Mandaue City Mayor Jonas Cortez. Nagpahigayon sila og prayer brigade sa lain-laing kabarangayan. Nag-candle lighting, nagrosaryo og nangaliya nga dunggon ang ilang mga pag-ampo. Gilusad nila kini atol sa pagsugod na sa pag-imprenta sa mga balota nga gamiton sa umaabot nga eleksyon. Ug plano nila padayunon kini hangtod pa unya sa sesyon sa Supreme Court kung diin gipangaliyang dunggon ang ilang petisyon. Kahinumduman, sa miaging simana, midangop sa labawng hukmanan si Cortez sa tinguhang mapabiling makadagan sa eleksyon karong Mayo. Gihimo nila kini human gibasura sa COMELEC Anbank ug mipagawas na og Certificate of Finality sa pagkanselar sa Certificate of Candidacy sa kanhi opisyal. Nunot sa giingong material ug false representation sa pag-fill up sa iyang COC. Musalig tas labang magagagahong. Wa may kumo sa pag-ampo. We try also to explain to our leaders nga wa pag yoy usa nga nidangop sa pangaliha sa mahal nga birhen nga iyang gipalibaran. Gidasig sa mga opisyales, paabuton pa ang desisyon sa Korte Suprema niini nga nang hinaot silang mupabor sa ilang kampo. Ato lang gi-boost ang moral and also ang ilahang faith ba. Just to keep the faith and trust nga na Ginoo na pay Supreme Court, and we believe that justice prevails. May sa impormasyon nga nadawat sa kampo ni Cortez sunod simana kuno mag-resume kining Supreme Court Anbank. Alang silang session may o kinang gipanghinaot nila nga ni anang pag-sesyon sa Korte Suprema makahatag na unya kini og resolusyon ni atong gipasaka nga petisyon nila. May Daghang salamat, Nico Sereno. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa Lapu-Lapu City, 5 ka mga minor de edad nga lakip sa siyam ka mga individual nga mitabang pagkulata ug dunggab sa usa ka 38 anyos nga lalaki sa karaang terminal sa Paho niadtong Domingo sa Kadlawon, lakip sa mapasakaan og kaso. Kini human nasuta sa gihimong assessment sa social worker ngadto sa mga minor de edad nga mga suspitsado nga kasamtangang gipahimutang sa home care facility sa Lapu-Lapu City nga may discernment sila sa salaod nga ilang nahimo. Tulo kanila na nag-edad og 15 anyos, usa ang 16 anyos ug usa ang 17 anyos. Karong adlaw gikatakdang ipaubos sila sa inquest proceedings uban sa laing tulo pa nila ka mga kauban nga nag-edad og 18 anyos ug 20 anyos nga nasikop sa Lapu-Lapu City Police. Mapakasakaan gid sila kaso silang 5. Okay. Ma'am, generic 15 and 1 day man. Dulan sa tunga sa milyon ka pesos nga gituho ang shabu nasakmit gikan sa usa ka giila nga high value individual sa Dakbayan sa Talisay. Nasakmitan usab kini og armas atol sa iyang pagkasikop sa Purok Orange, Barangay Lawaan 3, alauna kaganihang kadlawon. Giila ang nasikop sa alias nga Wilbert, 22 anyos, mekaniko ug residente sa sitio Kadikay, Barangay Lawaan 3. Matod ni Police Lieutenant Colonel Ephraim Paguyod, hepe sa kapulisan sa Talisay, nga ilang gipanid-an ang iligal nga kalihukan sa dinakpan human milutaw ang pangani ini gikan sa ubang mga dinakpan. Wa na makaligot ang sospek sa dihang nakuptan siya sa mga operatiba atol sa buy-bust operation. Nakuha gikan kaniya ang gituoang shabu nga nitimbang og 55 gramos nga gibanabana nga adunay balor nga 347,000 pesos. Nakuha sab gikan sa sospek ang usa ka KG-9 nga armas nga adunay 7 ka mga bala. Napriso na kaniadto ang dinakpan og gikatakdang pasakaan na og kaso ugma.
Napanglantawan na sa mga otoridad ang pagbugat sa dagat sa trapiko sa mosunod nga mga adlaw nga naghinangat ang Fiesta Senior ug Sinulog. Samtang nagkataasab ang reservations ug bookings sa mga hotels ug pension houses. Ang report ni Nico Sereno. Gipamutangan na og mga red o gold flags ang kadalanan sa syudad sa Mandaue. Gikan sa boundary sa may barangay Subang Dako, nataura nagsugod sa mga flags nga baton ang Santo Niño colors. Ang maungdan, rota sa traslasyon o ang pagbalhin unya sa imahen sa balaang bata ug sa Birhen sa Guadalupe nga himuon karong Enero 17. Samtang napanglantawa na usab sa taga-Traffic Enforcement Agency of Mandaue Contim ang pagbugat sa dagat sa trapiko sa musunod nga mga adlaw. Dili lang sa Cebu City nga sentro sa selebrasyon sa kapiestahan ug sa umaabot nga festival apan bisan sa Mandaue City. Mag-angat ang kuan ba ang kana sa Sinulog ba. Then daghan na kay nag mga kuan sa mga malls daghan kay pakulo. So ang ako lang gyud ana is kanang follow lang gyud ta og traffic rules kay nya di lang gyud nato ipasulabi ang kainit sa kay natural gyud na gyud nga volume ang traffic. Sa ilang bahin, ang grupo sa mga negosyante nang hinaotsab sa maayong epekto sa ekonomiya ug turismo nga dala sa festival dinhi sa probinsya. Mother of all festivals, and we are very proud of the of Sinulog driving tourism here, and it's also one of the key factors that we can not only the festival will be showcased but also the beautiful islands. Sa impormasyong nakuha sa Mandaue Chamber of Commerce, gikan usab sa Hotels, Resorts and Restaurants Association of Cebu, nagkataas ang mga reservations alang sa Sinulog Festival. Bisan sa Mandaue, moabot kuno sa 70% na nga puno ang mga bookings labi na sunod simana. As per HRAC's, what HRAC mentioned, and some of my friends who own the hotels, and it's getting there. It's getting there. It's a good boost. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Department of Tourism Region 7 uban sa Mactan Cebu International Airport Authority ug uban nga mga private companies mupasiugda sa tinuig nga programa nga Balik Cebu. Sa Balik Cebu ilang iabi-abihon og mainitong hangupon ang mga balikbayan ug mga turista, malukal man o malangyaw nga moagi sa Mactan Cebu International Airport ug mamista senyor dinhi sa Subo. Nasayran nga usa na kini ka tinuig nila nga programa panahon sa Sinulog Festival. Karong tuiga ipahigayon kini sa January 16 diin may 5 ka mga flights nga himuan og grand welcome sama na lang nga adunay magharana kanila sa mga sadya nga kanta sa Sinulog. Gibanabanang moabot sa kapin sa 1,000 ka mga pasahero ang gilaumang moabot gikan sa 5 ka mga flights. Apan gipaabot nga madugangan pa ang maong mga flights. Samtang heightened alert karon ang Mactan Cebu International Airport sa pagdagsa unya sa mga pasahero nga moagi sa airport atol sa Sinulog Festival. Samtang ipamutang usab ang Oplan Ligtas Biyahe ug mga help desk nga mo'y dangpanan sa mga biyahero pasud ug pagawa sa MCIAA. To give more festive and alive kaayo ang pag-abot, a reception that they will feel the warm welcome of Cebuano ato ng buhaton. Pasabot na heightened alert status kay naagid mi ang ato ang Emergency and Security Services Department mas alert kaysa sa usual. Alert man gid no, we are the safest accredit man gid na as the safest nga airport in the Philippines. Sa lungsod sa Canavid sa Eastern Samar, gibahaan ang pipila ka mga barangay sa lungsod tungod sa grabing pagbunok sa uwan tungod sa nasinating shearline ug easterlies karong adlaw. Sa weather report sa Pag-asa, usa ang lungsod sa Canavid nga nakasinati sa shearline ug easterlies. Ug gani gipaubos ang lalawigan sa Eastern Samar ug Samar sa orange rainfall warning. Matud ni Ivy Capada, hepe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Canavid nga apektado sa pagbaha ang mga barangay sa Poblasyon 3, 7, 8, 9 ug 10 ug Barangay Solong. Gibanabanang moabot sa 2 ka tiil ang giladnon sa baha. Sa Barangay Solong, moabot sa 200 ka mga pamilya ang apektado sa pagbaha. Samtang musumada sa 400 ka mga pamilya ang apektado sa tibuok lungsod.
Sa gipagawas nga Executive Order No. 2, gisuspenso ni Mayor Vilma Hermino ang tanang klase sa lungsod, mapubliko man o mapribado. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Agriculture and Fisheries Office mitataw nga wala sa Marine Sanctuary na mana og isda ang vlogger kansang patayng lawas na bangalan ilawom sa dagat habig sa Barangay San Vicente Lunes sa Udto. Ani ang report. Kini ang yellow snapper o ahaan nga nakuha sa 37 anyos nga vlogger sa wala pa kini makabsi sa kinabuhi ilawom sa dagat niadtong Domingo sa Udto. Ang video kuha ni Rizal Andales Amoren mulupyo sa Olango Island. Ang maong isda nakuha sa usa ka mananagat nga naagi sa dapit diin milutaw ang panaog ang isda nga nakuha sa vlogger. Katong iyang amigo wala maalarma. Diretso lang kunog pauli, gida ang iyang kuwang isda, gibaligya pa jud daw. Matod ni Alex Baring, pangu sa City Agriculture and Fisheries Office sa Lapu-Lapu City, nga nahinabi nila ang mga kabanay sa nakalas nga vlogger human sa hitabo. Ang naaswing vlogger, gikatahong nakakuha na og 5 ka kilong isda sa yunian ng buntaga. Apan ni balik og dive sa dagat, dili aron mag-vlog, apan aron mamana na usab og dugang isda sa paningkamot nga makatigom-tigom. Ilabi na kay mga nakay na ang iyang asawa sunod buwan. Niya nang higayuna, nakuha niya ang usa ka dakong yellow snapper o ahaan nga mitimbang og 7 kilos. Pilbili giahat niya kuha niya ni resist ang isda tingali ba. Nag-struggle tingali siya kumayo didto. Hangtod wa siya kabilin og kamayng hangin para ibabaw. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa mga kabanay sa naaswing vlogger, apan nagdumili sila pagluwat og pamahayag kabahin sa hitabo ug mihangyo nga sabton ang ilang pagbangutan. Karon lang yung hapon, gilubong na ang patayng lawas sa naaswing vlogger. Samtang gitataw sa pangu sa City Agriculture and Fisheries Office kon CAFO, nga walay nalapas nga lagda ang naaswing vlogger kaysa fishing ground kini naman na og isda ug dili sa Marine Sanctuary sa San Vicente nga moy unang nadawat nga kasayuran sa kapulisan. Sa gihimong pagsubay sa mga taga-CAFO, ang dapit di inapalgan ang patayng lawas sa vlogger na himutang man sa tunga-tunga sa Sulpa Islet ug sa boardwalk. Mo ni ang sulpa nya boardwalk ni. Ang atong sanctuary di apa magdiring sayda. So in between ani nya labi na nga kanang cliff. So dili sanctuary. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Meronina, Balitang Bisdak. Na-rescue ang usa ka dakong baksan nga nakit-an sa kisame sa usa ka tindahan sa Tagbilaran City sa Bohol. Unang nakabantay ang tindero nga adunay milihok sa kisame. Sa iyang pagsusi, dinhi nakita niya ang ikog sa baksan. May responde ang mga sakop sa BFP aron luwas nga kuhaon ang dakong baksan. Gumikan sa kadako niini, kinahanglan pang langkaton ang kisame aron makuha kini. Pasado alas 3 na sa hapon, na-rescue ang baksan nga gibana-banang mutimbang sa 35 kilos. Gi-turn over dayon kini sa DNR. Pahimangno kanunay sa mga otoridad nga magpatabang kanila kung adunay makita ang mga sawa aron kalikayan ang pagpatay niini. Wapay nabantayan ang pag-asa sa unsa mang daotang panahon apan nagpabilin ang kahigayunan nga uwanon ang pipila ka bahin sa nasod. Kasamtangang mihinay karon ang Intertropical Convergence Zone kon ITCZ apan padayon ang pagpasulabi sa shear line ug amihan. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, taas ang kahigayunan nga uwanon ang pipila ka bahin sa Eastern ug Central Visayas nga maglakip sa Subo, Bohol, Samar ug Leyte provinces. Adunay kahigayunan usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod. Onse kaadlaw na lang ug ipahigayon na ang Sinulog Grand Parade nga salmutan sa mukapin 40 ka mga dancing contingents. Busy na ang ubang contingent sa ilang pagbansay-bansay sa grand stage sulod sa Cebu City Sports Center.
Wa ug na ang blocking sa mga contingent isip pagpangandam sa showdown sa Sinulog Base ug free interpretation category. Sa Sinulog Grand Parade sa January 19, Domingo magtigi ang 41 ka mga dancing contingents. Samtang laing tulo ang musayaw isip guest contingents, lakip na ang city government ug ang Cebu Provincial Government. Mukapin sa 60,000 pesos nga balor sa nasakmit ng mga firecrackers sa Lapu-Lapu City Police ug Regional Civil Security Unit 7 dungan nga gipangbasa aron di na magamit. Ani ang report. Sa Lapu-Lapu City Police Office grounds, gipahimutang ang tanang mga firecrackers nga nasakmit sa mga otoridad suka Disyembre 16 hangtod Disyembre 31. May mga baril nga puno sa tubig ang gipahimutang usab tapad niini aron maoy gamiton sa pagbasa sa naasoy mga pabuto. Aron sa pagsiguro nga mapahigayon ang simultaneous firecracker disruption kundungan nga pagbasa sa mga pabuto, mga personnel sa Lapu-Lapu City Fire District ug mga sakop sa Special Weapons and Tactics kon SWAT ang mihimo niini. Mato ni Police Colonel Dayan Agustin, Acting City Director sa Lapu-Lapu City Police Office, nga mobalor sa 27,730 pesos ang mga pabuto nga ilang nasakmit nga gibaligya sa mga dili designated areas sama sa merkado sa Barangay Poblasyon ug sa Barangay Buaya. Sa Lapu-Lapu City, sa Barangay Babag, Kalawisan ug Kanhulaw lang ang mga giilang designated display area sa mga stall sa mga pabuto. Mas delikado yung ginawa kasi nila doon sa mataong lugar nila binebenta yan. So nakita ng ating mga kapulisan, kinumpiskit yung ano. And some other are imported firecrackers, which is bawal naman talaga yan. Lakip sa mga nasakmit ang mga gidili nga mga pabuto sama sa Piccolo ug Lolo Thunder. Samtang dungan sa mga gibasang pabuto ang mobalor sa 35,000 pesos nga mga firecracker nga nasakmit usab sa mga personnel sa Regional Civil Security Unit 7 sa gihimo nilang proactive inspection. Ubay-ubay niini mga imported nga mga pabuto. Makita man nato dito sa pakete mga made in China siya. So bawal po na siya aside atong mga madakpa nato nga walay permit at the same time katong mga sa no display zone. Mga imported products is prohibited. So dakpon po na nato. Lakip sa nasakmit sa taga RCSU 7 ang napo kabuok nga mga Goodbye Philippines nga matud pa nakuha nila sa usa ka illegal nga mamuhatay og pabuto sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Matud ni Police Major Vernido Villamor, hepe sa Firearms and Explosive Section sa RCSU 7 nga higpit nga gidili ang mga pabuto nga mula pa sa standard nga timbang tungod sa kadaot nga mamugna niini. Based sa atong kuan sa ato ang balaod is dapat dili mo sobra og 0.3 grams. So the rest nga mo sobra is illegal na siya. Kay mo man toy maka-cause na og serious injuries. Kahinumduman, usa patay upat angol dihang gipabuto sa mga bata ang Goodbye Philippines nga matud pa wa ni buto sa unang paggamit niini. Gisusi pa sa Talisay City Police ang source kung asa gipalit ang naasoyng illegal nga pabuto. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Misda. Samtang makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita, gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan ang mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, lakip na ang atong mga kapuso abroad. Tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Sinulog countdown ta mga kapuso, 11 ka adlaw na lang, Fiesta Senior na. Maayong hapon mga kapuso.